अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर व आफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे कि गुज़श्ता दिन जो पेशावर में अहले तशय्युअ की मस्जिद में जो खुदकुश धमाका हुआ, जिसके नतीजे में पहली रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 30 अफराद शहीद और तकरीबन 50 के करीब जख्मी बताए गए। ये उस वक्त की कंडीशन थी। उसके बाद एमरजेंसी इस तरह की होती है कि वक्त के साथ साथ बहुत सारे लोग अल्लाह की ज़ात को और प्यारे हो जाती हैं, लेकिन इस वाक़ये पे जितना भी रंजो गम और दुख का इजहार कर लिया जाए उतना कम है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है कि जिन्होंने इस काम को कराया उनको बेनकाब करे और उनसे इंतकाम ले, और जो लोग शहीद हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है कि जो लोग शहीद हुए उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, क्योंकि एक नेक काम के लिए एक नेक जगह पे खड़े होना, यहाँ पे एक सबसे पहली चीज़ हम सब का इकट्ठा और मुत्तफ़िक होना वो ये कि हम सब मुसलमान हैं और वो हमारे मुसलमान भाई हैं। और इस साहनिए पर वीडियो बनाना क्यों लाजमी था? क्योंकि हमारी सोसाइटी के बहुत सारे ऐसे कमज़र्फ़ और ऐसे कह लें कि कम इल्म वाले और कम अक्ल वाले लोग ऐसे हैं जो हमारे सियासत को, इंटरनेशनल पॉलिटिशियन को, आईआर को, ख़ारजा पॉलिसी को, बैनुल-अक़वामी मामलात को जो बिल्कुल भी नहीं समझते, और वो आपस के अंदर ही एक दूसरे के ख़िलाफ़ फ़ाइट करके, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करके, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बता के खुश होते हैं। मसलन बात करने का मकसद ये है कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि अब अगर अहले तशय्युअ के बाद अगर अहले सुन्नत वल जमात किसी मस्जिद में धमाका होता है तो फिर वही नाकिसुल अक़ल वाले लोग होंगे जो कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ शुरू हो जाएंगे और शिया सुन्नी फसादात और तफ़रक़ाबाज़ी में शिद्दत इख्तियार कर जाएंगे। मैंने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के, शाह महमूद कुरैशी के और बाकी शेख रशीद के और बहुत सारे लोगों के बयानात सुने, जिनके अंदर उन्होंने कहा जी हमें अंदाज़ा है कि ये काम कौन कहाँ से हो रहा है और कौन लोग ये काम कराना चाहते हैं। हम अपनी पूरी की पूरी तहकीक कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द उस गिरोह को बेनकाब किया जाए जिन्होंने इस काम को किया है। तो बात बताने का मकसद ये है कि ना ही तो अहले तशय्युअ किसी सुन्नी के ख़िलाफ़ होते हैं, ना ही सुन्नी कभी अहले तशय्युअ के ख़िलाफ़ होते हैं। मैंने बजाते ख़ुद बहुत सारे लोगों के दरमियान में रह के देखा है। बहुत सारे ज़ाकिरीन से मेरा फ़ैमिली ताल्लुक़ है, बहुत सारे उलमाए कराम और मुफ्तियों से मेरा फ़ैमिली ताल्लुक़ है, बहुत सारे अहले हदीस से मेरा करीबी ताल्लुक़ है, बहुत सारे बरेलवियों से मेरा करीबी ताल्लुक़ है, बहुत सारे तबक़े फ़िक्र से मेरा करीबी ताल्लुक़ है। तो हर तबक़े फ़िक्र में मुझे मोहब्बतें मिली हैं। मुझे किसी भी तबक़े फ़िक्र में ऐसी कोई कमी महसूस नहीं हुई कि जो दूसरे के ख़िलाफ़ सोचते हों या ऐसा कुछ हो कि वह दूसरे के ख़िलाफ़ हों। लेकिन ये प्लानिंग कि जिसके अंदर अहले तशय्युअ की मस्जिद में धमाका कराना ताकि सुन्नियों को ये बात सोचने पे मजबूर कराया जाए, अहले तशय्युअ को ये बात सोचने पे मजबूर कराया जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अहले सुन्नत वल जमात उनके ख़िलाफ़ जमात है तो ऐसा कुछ हुआ हो, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब वज़ीर आज़म के बयानात को भी अगर हम प्रिडिक्ट करके देखें, एनालिसिस करके देखें और एक अपनी छोटी अकल से भी अगर हम इस इंटरनेशनल और बाकी मामलात को समझने की कोशिश करते हुए देखें तो ये कि एक मखसूस जमात है, थोड़े से लोग होते हैं उसमें जो अपने पेट की खातिर और अपनी अना की खातिर कई लोगों का खून बहा जाते हैं। ये कोई इसमें अब कौन सी बैरूनी ताकतें मुलविस हैं या कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं या कौन सा ऐसा गिरोह है या कौन सा ऐसे अफराद हैं जो इस काम को करा रहे हैं, उनका ताल्लुक़ खुदा याद रखें ना ही अहले तशय्युअ से है, ना ही अहले सुन्नत से है, ना ही उसका ताल्लुक़ किसी दीन की, मज़हब की, मुसलमान की किसी भी जमात से है। आप पूछे क्यों नहीं हो सकता?
کیونکہ ہمارے دین میں چاہے آپ جس طبقۂ فکر سے بھی ہیں، چاہے آپ اہل تشیع ہیں، چاہے آپ اہل سنت والجماعت سے ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، کچھ بھی ہیں، ایک بات تو کنفرم ہے، اور وہ یہ کہ ہر طبقۂ فکر میں محبت کی بات سکھائی جاتی ہے، ہر طبقۂ فکر میں انسان کی قدر سکھائی جاتی ہے، ہر طبقۂ فکر میں مسلمان کی عزت سکھائی جاتی ہے، ہر طبقۂ فکر میں مسلمان کے لیے جان دینا سکھایا جاتا ہے، جان لینا نہیں سکھایا جاتا۔ تو جو جان لینے والے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نہ ہی اہل تشیع ہو سکتے، نہ ہی اہل سنت ہو سکتے، نہ ہی شیعہ ہیں، نہ سنی ہے، نہ بریلوی ہے، نہ اہل حدیث ہے، نہ کسی اور جماعت سے ہے، کیونکہ کسی بھی جماعت میں اس بات کو نہیں سکھایا جاتا نہیں سکھایا جاتا کہ مسلمان کی جو کے لیے جان لینا نہیں بلکہ مسلمان کے لیے جان دینا شامل ہے۔ اب یہاں پر جو کچھ ناقص العقل یا کم عقل یا جو جس کا تعلق تعلیم سے نہیں ہے، وہ لوگ اتنی سی بات بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر اہل تشیع کی مسجد میں ہوا تو سنیوں کی کوئی شرارت نہ ہو، سنیوں کی مسجد میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے اہل تشیع کی کوئی شرارت نہ ہو، تو وہ مخصوص پیچھے پری پلان لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، پری پلاننگ کر کے، وہ مخصوص تھنک ٹینک ہوتے ہیں، وہ مخصوص گروہ ہوتا ہے، وہ پیچھے بیٹھ کے کوئی نہ کوئی اس طرح کام کرا جاتے ہیں، اور اس کے بعد چیک کرتے ہیں کہ کتنی شدت آئی ہے مسلمانوں کے جذبات میں ایک دوسرے کے خلاف، سنیوں کے جذبات میں اہل تشیع کے خلاف اور اہل تشیع کے جذبات میں سنیوں کے خلاف کتنی شدت آئی ہے۔ اب وہ جو لوگ جن کا تعلق تعلیم سے نہیں ہوتا، وہ لوگ تو شیطانی عقل نے اس کے عقلوں پہ پردے ڈال دیے ہیں، وہ لوگ بیچارے ان کا علم سے تعلق ہے تو ہوتا نہیں، وہ ایک دوسرے کے خلاف ہی باتیں کرتے ہیں، سوچتے ہیں، وہ زیادہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن ہماری سوسائٹی کے جو پڑھے لکھے افراد ہیں، جو انٹرنیشنل ریلیشن کو سمجھتے ہیں، جو بیرونی طاقتوں کو سمجھتے ہیں، جو خارجہ پالیسی کو سمجھتے ہیں، جو ملکی سیاستوں کو سمجھتے ہیں، جو صحافی سیاستی اور ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، جو کہ صوبائی لیول کی سیاستوں کو سمجھتے ہیں، جو پوری دنیا کے اوور آل معاملات اور مسائل کو سمجھتے ہیں، انہیں آئیڈیا ہوتا ہے اس بات کا کہ یہ جو کام کرایا جاتا ہے وہ کوئی سنی شیعہ کے خلاف نہیں کرا سکتا، کوئی شیعہ سنی کے خلاف نہیں کرا سکتا، کوئی ایسا چکر نہیں ہے، بلکہ میں نے بتایا ہے جیسا کہ کچھ مخصوص تھنک ٹینک لوگ پیچھے بیٹھ کے اس کام کو کرا جاتے ہیں، اور وہ صرف اس لیے کہ جو کوئی بھی اسلامک کنٹریز کے خلاف بہت ساری ایسی طاقتیں ہوتی ہیں جو کہ کسی بھی اسلامک کنٹریز کو ڈیولپ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، آگے آتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اور انہیں اس چیز کے لیے بڑا ہی فیل ہوتا ہے۔ اب ان کو موقع مل جاتا ہے کوئی ایسی شرارت کرنے کا کہ تاکہ ایک دوسرے کے خلاف بھڑکا دیں، اور کچھ ہمارے ناقص العقل لوگ بھی مجبور ہو کے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو خدا را ایسی باتوں سے، ایسے ڈسکشن سے پرہیز کریں، اور بغیر پروف کے آپ کبھی بھی ایک دوسرے مسلک کے خلاف نہیں کہہ سکتے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ تمام مسلک کو میں نے دیکھا اور سمجھا ہے، تو میں تو اس نتیجے پہ پہنچا کہ تمام مسلک میں دوسرے مسلمان بھائی کے لیے جان دینا شامل ہے۔ تو جو جان لینے والے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کسی بھی مسلم طبقہ فکر کی کسی بھی مسلک سے، کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے کبھی بھی کوئی بھی ایسا گمان نہ رکھا کریں، شیطانی طاقتوں میں نہ آیا کریں، ایک دوسرے کے خلاف نہ جایا کریں، تفرقے میں نہ پڑا کریں، شیطانی دھوکے ہیں سارے کے سارے، ایک دوسرے کو بھائی سمجھے آپس کے اندر، اور اللہ رب العزت کی ذات کوئی کسی ایک کا ٹھیکیدار نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ رب العزت کی ذات سب کے لیے ایک جیسی ہے، اس کے لیے اہل تشیع کے لیے بھی وہی ذات ہے، اس کے لیے سنیوں کے لیے وہی ذات ہے، بریلویوں کے لیے، اہل حدیث کے لیے، ہر طبقہ فکر کے لیے اللہ سب کا ہے۔ اللہ کو اسپیسیفک یہ نہیں کہہ سکتے بھائی صرف ہمارا ہے اور ان کا تو ہے ہی نہیں، نہ کوئی طبقہ فکر یہ کہہ سکتا ہے بھائی صرف جنت میں جانے کے ٹھیکیدار ہم ہیں، کبھی سنی بھی نہیں کہہ سکتے کہ جنت میں جانے کے ٹھیکیدار ہم ہیں، نہ ہی کبھی اہل تشیع کہہ سکتے بھائی جنت میں جانے کے ٹھیکیدار ہم ہیں، نہ ہی بریلوی ہے نہ کہہ سکتے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ اللہ رب العزت کی ذات جب سب کا ہے، اور جو اللہ کی ذات کو ماننے والے ہوتے ہیں تو پھر وہ کبھی بھی کسی دوسرے کا برا یا نقصان نہیں سوچ سکتے، اور یہ اس نے بڑے لیول پہ جا کے دسیوں بندوں کو شہید کرا دینا ایسا کیسے ممکن ہے؟ عقل سوچ سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن ایسے جو فضول عقل کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں پاگلوں کی طرح۔ اور خدا را یہ جو ویڈیو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ایک میسج ہے جو اس طرح کے طبقہ فکر کے اندر آ کے باتیں اور بحث کرنے شروع کر دیتے ایک دوسرے کے خلاف چلے جاتے ہیں، تو خدا را ہوش کے ناخون لیں، ایک دوسرے کو برا نہ بتائیں۔ ہماری سوسائٹی جنت کا نمونہ ہے، ہمارے لوگ بہت اچھے ہیں، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، آپ اچھائی کو دیکھنا چاہیں گے تبھی تو آپ کو اچھائی دکھے گی۔ افسوس اور علمے کی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ اچھائی کو دیکھنا ہی کہاں چاہتے ہیں۔ ہمارے دماغ میں گند اس ٹائم پہ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ ہمیں صرف جو ہے نا
अच्छाई को, हम गंदगी को देखने के लिए हमारा तरजीह होता है। एक छोटी सी मिसाल ले लें कि आप यूट्यूब पे चले जाएं, ऊपर नात आई पड़ी हो, नीचे कोई गंदा क्लिप आया पड़ो, तो आपका दिमाग ही गंदे क्लिप की तरफ जाता है, क्योंकि हमारे दिमाग में गंदगियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि हम दूसरों के नुकसान के बारे में तो सोचने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अच्छाई सोचने के लिए तैयार ही नहीं होते। लेकिन मैं आप लोगों को शर्तिया दावे के साथ चैलेंज करती बात कह सकता हूँ, जब आप थोड़ा सा दिमाग में अच्छाई को रख के सोचें, आपको लगेगा कि यार अहले तशरीफ़ बहुत अच्छे हैं, आपको लगेगा सुन्नी तो बहुत अच्छे हैं, आपको लगेगा अहले तशरीफ़ बहुत अच्छे हैं, बरेलवी बहुत अच्छे हैं, तब तमाम तबके फ़िक्र अच्छे हैं, अहले हदीस बहुत अच्छा, हर तबके फ़िक्र अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि सब खुदा को मानते हैं ना। जब सब अल्लाह को मानते तो बुरा कैसे हो सकते हैं वो। इसीलिए वो जो मखसूस तबका फ़िक्र मैंने बताया, जो अपनी पेट की खातिर, अपनी अना की खातिर, अपनी पूरी दुनिया पे हुकूमत की खातिर, जो मखसूस लोग पीछे बैठ के, जो थिंक टैंक बैठे हैं पीछे बैठ के, कुछ बैरूनी ताकतें जो पीछे बैठ के इस काम को करा रही हैं, तो खुदा ने इतनी सी बात को है समझाने की, तो आप भी समझें इस बात को कि उन बातों को उसी हद तक रखें। उनकी तो ख्वाहिश ये है, उनकी ख्वाहिश ये है कि ये आपस के अंदर एक दूसरे के खिलाफ लड़े मरे मर जाएँ, उनकी तो ख्वाहिश यही है। लेकिन अल्लाह रब्बुल की ज़ात ने हमें ये तबलीग नहीं सिखाई, मेरे नबी ने ये दीन नहीं सिखाया, 1,24,000 कौम पैगम्बरों ने ये दीन नहीं सिखाया, उन्होंने तो मुसलमानों के लिए जान निछावर करना सिखाया है। इसीलिए अगर आप में थोड़ी सी भी इंसानियत और शऊर और इल्म और अक्ल है, तो आप अपने साथ वाले भाई किसी भी तबके फ़िक्र से उसको अच्छा बताएँ, उसको कहें कि वो अच्छे हैं और हैं भी अच्छे। आपको अच्छे क्यों नहीं लगते? क्योंकि आपके अपने दिमाग में गंद होता है, इसलिए आपको अच्छे नहीं लगते। जब आपके अपने दिमाग में थोड़ी सी अच्छाई आएगी और आप अच्छाई को देखना चाहेंगे, तो आपको महसूस होगा, वाज़ेह तौर पे आप फील करेंगे, यार ये बंदे तो बहुत अच्छे हैं, मैं तो पता नहीं किस अब तक टेंशन और चक्रों के अंदर रहा हूँ, कभी मैंने समझने की कोशिश ही नहीं की इसको। जब आप समझने की कोशिश करें अच्छाई के सेंस में जाकर, तो आपको हर बंदे अच्छा दिखेगा। तो खुदा ऐसी बहस से इज्तनाब करें, आपस के अंदर एक दूसरे के खिलाफ ना जाएँ, और ऐसी जो बैरूनी ताकत और उन थिंक टैंक जो मैंने बताया, उनका जो प्लान है उसको नाकाम बनाएँ। उस प्लान को नाकाम बनाने का तरीक़ाकार ये है कि आज जितना भी कुछ भी होता रहे हमारे मुआशरे में, हमारे मुल्क में, आप लोग अपनी मोहब्बतों को दूसरे मसलक के लिए कम मत करें। अगर आप लोग अपनी मोहब्बतों को दूसरे मसलक के लिए कम नहीं करते, तो उनकी तमाम तर पॉलिसियाँ नाकिस जाएंगी, और एक दिन आएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अच्छाई का लेवल को ऊंचा रख देगी और बुराई और गंद के लेवल को नीचे दबा देगी। कभी इस चीज़ के ऊपर ठंडे मिजाज से सोचिएगा, गौर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और आप इस तरह की कोई दोबारा से बहस नहीं करेंगे कि जिसके अंदर किसी का कोई भी इस तरह का दूसरे तबके फ़िक्र, कोई भी डिसहार्ट हो, किसी की दिल आज़ारी हो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट टाइम आप लोग इस तरह की बहस से इज्तनाब करेंगे। और अगर आपको लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारे तमाम वीडियो मौसूल हो। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।